Ano tong Ario? Tuyo. 3, 4, Tuyo, magkano? 5,000. 5,000. Tuyo. Pro case. Ito, Trio. Trio, 5,500. 5,500. Tapos ito, Oreo. Oreo, 6,000. Tapos 6yo. Trio, 5. 6,500 ito. Pro case. Ito, utility box. 50-40, 6,000. 6,000 ito. Ito, 6,500 naman ito. Okay, pakita na natin. May idea kayo para sa kable nyo dyan or mga cable ba, lagayan. Ayun, oh. Pag sa may mobile dyan, utility box. Oh, pwede. Yes, madam. 6,000, medyo maliit yan. Ito daw 6,500. Ito pro case naman to, pro case. Pang wireless mic, no? Tsaka mga processor, pwede. Processor. Ayan, no? Plastic. Pro case. Ito utility box. Thank you.